औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अगर रिस्क तंग हो गया है या रिस्क में रुकावटें आना शुरू हो गई हैं तो घर के एक कोने में आपने आज एक छोटा सा काम करना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत आपके घर में बेतहाशा दौलत आना शुरू हो जाएगी। रिस्क आपके पीछे ऐसे आएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। रिस्क के ढेर लगना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा आपने इस अमल को किसी भी सूरत मिस नहीं करना। आज का अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। मेरे ऐसे दोस्त, बहन, भाई, प्यारे बुज़ुर्ग जिनके घरों में हर वक्त रिस्क की तंगदस्ती रहती है, अगर आप माली तौर पर बहुत ही कमज़ोर हैं, आप माली परेशानी का सख्त सामना कर रहे हैं, आपके हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, आपने बहुत कोशिश की लेकिन कहीं से भी रिस्क और दौलत का इंतज़ाम होने का नाम तक नहीं ले रहा, और ऊपर से परेशानी की बात ये हो कि आपके ऊपर कर्ज़ चढ़ा हो और कर्ज़ उतारने के कोई भी वसाइल आपके जहन में ना हों। आप तालीम याफ्ता हैं लेकिन बेरोज़गार हैं, नौकरी आपको मिलने का नाम तक नहीं ले रही। यानी कि प्यारे दोस्तों, किसी भी किस्म की रिस्क की तंगदस्ती का अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला हो तो आज आपने अपने घरों में एक कोने पर बैठकर इस अमल को मुकम्मल कर लेना है। इंशाअल्लाह प्यारे दोस्तों, यकीन माने कि इस अमल के करते ही आपके घर में जितनी भी नहूस्तें होंगी, जिनकी वजह से आपके घर में खुशहालियाँ अब आने का नाम तक नहीं लेती, इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत आपके घरों में खुशियाँ बरपा होंगी। आपके माली हालात दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अक्सर घरों में लड़ाई झगड़े, बोल चाल बंद, ये चीज़ें बहुत ही अब आम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से रिस्क में काफ़ी तंगदस्ती का सामना करना पड़ता है। इंशाअल्लाह ये अमल इतना खूबसूरत अमल है कि इसकी बदौलत आपके घरों में जितनी भी नफ़रतें हैं, कुदरतें हैं, एक दूसरे से दुश्मनियां हैं, इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत वो ख़त्म हो जाएंगी और सब के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम व फजल से प्यार पैदा होगा। प्यारे नाज़रीन, अगर आप ऐसे हालात से गुज़र रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगा कि खुदारा आपने परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी कुफ्र है और ये मायूसी शैतान का एक तोहफ़ा होता है। हमेशा आप सब्र से काम लें। सब्र करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा जहाँ से आपका वहम गुमान भी ना होगा। प्यारे नाज़रीन, आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल में आपने एक सफ़ेद वाइट पेपर ले लेना है। इसके साथ आपने कोई बॉल पॉइंट या कोई पेन वगैरह, जो भी स्याही वाली कोई चीज़ हो, वो आपने ले लेनी है। और घर के एक कोने में, जो कि आप समझते हैं कि ये कोना बिल्कुल साफ़ सुथरा है, यहाँ पर गंदगी नहीं है, वहाँ पर आप बैठ जाएं। यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इस अमल को आप ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप अपने घर में किसी शख्स को, किसी फ़र्द को भी कह सकते हैं कि वो इस अमल को मुकम्मल कर ले। इंशाअल्लाह पूरा घर इससे खुशहाल होगा। कोशिश करें कि आपके घर में जो पंजगाना नमाजी हो, परहेज़गार हो, उसको आप बोलें कि वो ये अमल अपने हाथों से करे, तो इंशाअल्लाह इसके ज़्यादा आपको फ़ायदे हासिल होंगे। आपने सादा पेपर और कोई पेन वगैरह लेकर किसी कोने में आपने बैठ जाना है। वहाँ पर बैठकर सबसे पहले आपने 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने सफ़ेद पेपर पर 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 मरतबा लिखना है। छोटा छोटा आप करके लिख लें ताकि आसानी के साथ 21 मरतबा उस कागज़ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा जा सके। याद रहे कि जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख रहे हों तो आप इसको साथ साथ पढ़ते भी जाएं। इसके बाद आपने आखिर में 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने उस कागज़ पर दम कर लेना है। अब आपने इस कागज़ को अपने घर के फ्रंट हिस्से पर, चाहे वो कोई गेट हो या कोई दीवार हो या कोई चार दीवारी हो, जो आपके घर के आने का रास्ता हो, उसकी साइड पर, उस सिमत पर आपने इस कागज़ को बड़ी ही मजबूती के साथ चिपका देना है। बस प्यारे नाज़रीन, ये इतना सा काम है, लेकिन इसके फ़ायदों के बारे में क्या कहना। यकीन जाने कि आपके घर में शैतान का आना बंद हो जाएगा, बल्कि शैतान उस रास्ते से गुज़रेगा भी नहीं।
کیونکہ آپ کے گھر میں جو بے برکتی آتی ہے، لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہوتا ہے، نحوست ڈیرے ڈالتی ہے یا بیماریاں آتی ہیں، یہ سب شیطان کی چالوں کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بتلائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنے گھر کے فرنٹ پر آپ جب چپکا دیں گے تو انشاءاللہ اس گھر میں شیطان کا آنا بند ہو جائے گا۔ تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس عمل کے لیے وقت کی کوئی بھی قید نہیں ہے، جب بھی آپ کو مناسب وقت لگے آپ نے باوضو حالت میں اس عمل کو کر لینا ہے۔ یقین جانے کہ زندگی میں آپ نے جتنے بھی عمل کیے انہوں نے اگر آپ کو فائدہ نہیں دیا تو یہ عمل آپ کو لازمی فائدہ دے گا۔ یا کئی بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ لکھائی تہجد کے وقت لکھ کر اپنے گھر کے فرنٹ حصے پر اسے چپکا دیں تو یہ زیادہ مفید ہوگا۔ لیکن ہمارے بہت سارے بہن بھائی ایسے ہیں، بزرگ ہیں جو تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے، اس لیے ہم نے آپ کو یہی کہا ہے کہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں اس عمل کو کر لیں۔ لیکن اگر آپ تہجد میں اٹھنے کے عادی ہیں یا آپ آسانی کے ساتھ تہجد میں اٹھ سکتے ہیں اور 21 مرتبہ کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر آپ دروازے پر یا گھر کے فرنٹ حصے پر کسی بھی جگہ پر محفوظ جگہ پر اگر آپ چپکا سکتے ہیں تو پھر آپ اس عمل کو بے شک تہجد میں ہی کریں، کیونکہ آپ تہجد کے وقت کو جانتے ہیں کہ یہ کتنا بابرکت وقت ہوتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت آسمانوں پر آ کر پکارتا ہے کہ ہے جو کوئی مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ نماز فجر سے پہلے یعنی کہ تہجد کے وقت ہی رزق کی تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ رزق کی تقسیم فجر کی نماز کے بعد تک چلتی رہتی ہے، اور اس میں ہی ہم انسان غافل رہتے ہیں، ہم سوئے رہتے ہیں۔ یقین جانے کہ یہ اتنا خوبصورت وقت ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، آپ اپنے پورے گھر والوں کو اٹھائیں، فجر کی نماز پڑھائیں، ان کو تہجد پڑھنے کی تلقین کریں، تو آہستہ آہستہ ایسے ہی پریشانیاں آپ کے گھروں سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے گھر میں خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جس گھر میں پنجگانہ نماز پڑھی جائے ہم نے ایسا کوئی گھر نہیں دیکھا کہ وہاں پر کوئی بڑی مصیبت آئے۔ لہٰذا آپ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، تہجد بھی پڑھیں، فجر کی نماز آپ کبھی بھی نہ چھوڑیں، تو آپ کے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور آپ کے جتنے بھی پریشان حال رشتہ دار وغیرہ ہیں ان کو بھی آپ اس عمل کے بارے میں لازمی بتائیں۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔